आज ट्रायबल जे आमचे भाव आसा तांचे सगळ्यांचीच मिटींग आमी आज मुद्दम आसलेली परवरी जावपी आमच्या ट्रायबल भवनाचो प्रोजेक्ट हाचो पूर्ण आराखडो जो आसा तो ब्रीफ करपाच्या दृश्टिकोनाच्या मिटींग आपयल्ली की आज आमचे विशेष करून आमचे डायरेक्टर निलेश गायकवाडकर तशेंच आमचे SSC कॉर्पोरेशनाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज राव आणि बाकीचे सगळ्यांक आमी आपयल्ले म्हणजे सगळ्या सेक्टरांचे जे आमचे बांधव आसात म्हणजे गोमंतक गव्हर्नमेंटाचे म्हणजे काणकोण पासून फोंड्या पासून सत्तरी पासून जे प्रमुख घटक आसा तांकां सगळ्यांक आफोवन त्या संदर्भात आमी त्या आजच्या मिटिंगेक ट्रायबल भवन कशें आसतलें ह्या संदर्भात ब्रिफींग केलें आणि ताचो पूर्ण आराखडो डिझायन जाल्लो आसा आणि त्या संदर्भात ते पूर्ण डिटेलिंग चर्चा आमची जाली. त्यानंतर दुसरे काय विषय जे आसना अत्यंत महत्वाचे विषय आशिल्ले की फाटले 4-5 महिने हांवें ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकच जे अनेक विशया संदर्भात ती ट्रायबल भावां भितर जे आसा थोडोसो म्हणजे वयर सकल जाताले त्या संदर्भात ते तांकां जे कितें केलें तें ब्रिफींग तांकां करपाक जाय आशिल्लें. एक विशय आशिल्लो तो म्हणजे रिजर्वेशना संदर्भात पॉलिटिकल रिजर्वेशना संदर्भात तो विशय आसा की लोकसभेक बील पास जालें आजूय ते सादारणचे 3-4 महिने खंय तरी अटकल्ले आसा आणि त्या संदर्भात ते फाटल्या सादारणचे 15 दिसां पयलें आमी भारत सरकाराचे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवालजी हांकां मेळ्ळे आणि पूर्ण आमी तांकां डिटेलिंग केल्लें आसा. त्यानंतर ताणें लॉ डिपार्टमेंटाचो मेन सेक्रेटरी आसा ताजे कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा आणि ज्यो गोश्टी म्हणजे रिजर्वेशन मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 2027 ती प्रोसिजर कंप्लीट करपाक जाय त्या संदर्भात स्पीडअप आमी केल्लें आसा. परत एकदा म्हणजे आज सेक्रेटरी मेळ्ळे नंतर गरज आसा जर जाय परत एकदा आमी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवालजी परत मेळटले आणि त्यानंतर समजा तरी सुद्दां जर हिचीच कितें आस्था आसत जर जायत म्हणजे काल 2 फावटी वतकच आमकां लक्षांत आयलें की कांय अडचणी ना पण तरी सुद्दां जर अडचणी आसत जर जायत ती परत आमी फॉलोअप करून जाता विशय मार्गाक लावपा संदर्भात तातूंत कितें जालें कशें जालें तें ब्रिफींग आज आमी आमच्या मिटिंगेक सगळ्यां समोर केल्लें आसा. दुसरें ट्रायबल डिपार्टमेंट जो आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो आमचो टॅक्निकल सेल गेली कितलींशींच वर्सां नाशिल्लो तो फूल फ्लॅश टॅक्निकल सेल करून जो आसा न्ही की ट्रायबल भागांत जे बारीक मोठे प्रोजेक्ट जे आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान स्पीडअप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी फूल फ्लॅश टॅक्निकल सेल जाल्लो आसा आणि त्या सेलाच्या माध्यमांतल्यान तांकां सगळ्यांक आव्हान केलें आसा आमी की सगळ्यांनीच जे आपल्या भागांतली प्रपोजल जे आसा आमकां सबमीट करची आणि जेणे करून जे आसा न्ही आमकां ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक आमकां सोंपें जातलें तेवूय सांगलें आसा. त्यानंतर ज्यो अनेक स्किमी आशिल्ल्यो पळय आसा न्ही त्या स्किमीमध्ये कांय प्रमाणात दुरुस्ती करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो दुरुस्ती आमी गव्हर्मेंटा कडेन सजेस्ट केल्ले आसा. त्याचे संदर्भात ब्रिफींग हे सगळे म्हणजे ट्रायबल त्या संदर्भातले विशय आसा. ट्रायबल भवन जालो की रिजर्वेशन जालो हे सगळे विशय आसा न्ही की सगळ्याक जाणांक आमी ब्रिफींग केलें आसा. आज म्हाका दिसता पयली फावट अशें घडलें की सगळ्या स्तरांचे लोक आसा न्ही की आज एकठांय येवन जे आसा न्ही परत एकदां ताणें सगळ्यांनी डिमांड केल्लें आसा की परत एकदा बसपा जाय समाजाच्या हिताक जे आसा न्ही आमी सगळे बसपाक जाय अशा प्रकारचे ताणें सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. बरी मिटींग जाली चर्चा भरपूर जाली आणि म्हणजे वेगवेगळे विभाग जावन जे आसा न्ही की आमी मातशे खंय तरी आमकां म्हणजे आमकांच प्रत्येकाक खंय तरी दिसतालें की एकठांय येवपाक जाय. आज आमी सगळ्यांनी एक डिसिजन घेतलें वासू मेंग गांवकर हांच्या नेतृत्वा खाला परत एकदा म्हणजे तो एक वासू मेंग गांवकर असो एक मनीस म्हणजे आमच्या कॉर्पोरेशनाचो MD चेअरमॅन की ताका खंयच्याच प्रकारचे तागे हितशत्रू कोण ना म्हणजे ताच्या अध्यक्षे खाला सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे आज गोमंतक गव्हर्नमेंटाचे 3 फ्रॅक्शन जाल्ले आसा तांकां सगळ्यांक आफोवन जे आसा न्ही की परत एकदां की समाजाचे वेगळे प्रश्न आसा ते फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गोश्टी करपाक जाय एज ए मंत्री म्हणून हांव करतलोच सरकार म्हणून करतलोच पण त्याच्या संदर्भात एकठांय आयले शिवाय की त्या गोश्टीचो उपयोग करून घेवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे पयशे आसतले सरकार आसतलें पण ताचो एक योग्य उपयोग करपा खातीर जे आसा न्ही खंय तरी एकठांय येवपाची गरज आसा अशा प्रकारचो भाव सगळ्यांनीच व्यक्त केल्लो आसा आणि त्यामुळे अशें एक समाधानकारक चर्चा ह्या सगळ्या मिटिंगेंतल्यान जाली आणि
तातूंतल्यान खरें म्हळ्यार सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाक जाय. म्हणजे सगळ्यांचे खंय हेवे दावे खंयचोच प्रकारचो धुनासतना आज एकठांय येवन बसले, विचार केलो, चिंतन केलें आनी समाजा संदर्भांत ते फुडें विशय फुडें व्हरपाचो हुस्को सगळ्यांनी व्यक्त केल्लो आसा. सर